نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يواصل المركز الثقافي الإسلامي أنشطته اليومية في هذا الشهر المبارك، واليوم نرحب بالأستاذ الدكتور ياسين مبروك. أستاذ ياسين مبروك هو أستاذ بكلية الطب والصيدلة بوجدة، وكذلك هو رئيس قسم أمراض الجهاز العصبي في المستشفى الجامعي بوجدة. ومداخلته اليوم حول تأثير الصوم على الوظائف الدماغية. Nous remercions au nom du centre culturel islamique d'Ivry-Courcouronnes, nous remercions le professeur Yassine Brok de son intervention aujourd'hui, son intervention sur les effets du jeûne intermittent sur les fonctions cérébrales. Le professeur Yassine Brok, c'est un professeur, enseignant-chercheur à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda, aussi le chef de service neurologie au CHU d'Oujda. Donc, je cède sans tarder la parole au professeur Yassine Brok. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نتقدم بالشكر والتحية لجميع الأشخاص اللي كانوا وراء ربط الاتصال بيا باش نحاولوا نديروا هذا الدرس الثاني بعد الدرس الأول اللي كندرتو مباشرة في لا فيل ديال إيفغي كوركوران. دونك ثانيا كنود نشكر نبارك لجميع المغاربة في المغرب وفي فرنسا وجميع الأمة الإسلامية. كنود نبارك لهم رمضان مبارك سعيد، اللي هذا العام جا في واحد الظروف ديال هذا الوباء اللي بالفرصة كنتمناو إن شاء الله أننا نقدروا نتجاوزوه. Donc, je voulais tout d'abord le culturel islamique de Ivry-Courcouronnes pour l'initiative d'organiser ces cours d'information et de sensibilisation. Je suis toujours ravi et je suis toujours prêt pour coopérer dans ce genre d'initiative. Par la même occasion, je voudrais féliciter tous les Marocains d'ici et d'ailleurs, en France, en Europe, et pour le mois de Ramadan, qui a la particularité cette année de coïncider avec cette situation inédite de pandémie à coronavirus, dont on espère pouvoir la surpasser dans les semaines à venir. Donc voilà, ma présentation va porter sur les effets du jeûne intermittent sur les fonctions cérébrales. المداخلة ديالي غادي تكون حول التأثير ديال الصيام على الوظائف الدماغية. بيان ايفيدامون الأسبوع اللي فات وهذا الأسبوع كان هناك مجموعة من الأصدقاء اللي تطرقوا لتأثير الصيام على الأعضاء الأخرى، نوتامون على القلب وعلى الشرايين، وتأثير التغذية على الصوم. خصنا نعرفوا أن الجهاز العصبي حتى هو من الأعضاء اللي غادي تأثر بصفة إيجابية وكذلك بصفة سلبية وتأثر بالصيام. Donc ma présentation va porter sur les effets du jeûne sur les fonctions cérébrales. Bien évidemment, il y a la dernière semaine et cette semaine, il y avait deux présentations qui ont porté sur les effets du jeûne intermittent sur le cœur, sur l'appareil cardiovasculaire. On avait parlé également de l'effet du jeûne sur la nutrition. Donc ma présentation, il va faire le cheminement logique pour pouvoir aborder tous les appareils qui vont être affectés par le jeûne. Donc il faut savoir que cette question du jeûne intermittent et cerveau est une question qui est bien documentée à travers plusieurs publications. Certes, on ne parle pas de Ramadan, mais le terme scientifique qu'on utilise, nous médecins, c'est soit le jeûne thérapeutique, soit la restriction calorique. Mais dans tous les cas, il faut savoir que c'est un sujet qui était très bien documenté. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de controverses, mais il y a des messages qui doivent sortir et sur lesquels on doit insister.
دونك في هذه المرحله اللي بغيت نقول ان تاثير الدماغ، تاثير الصوم على الجهاز العصبي هو واحد الموضوع اللي فيه مجموعه من المقالات، لان الطب، وغادي غادي 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 نهضروا على هذه النقطه، ان الطب تحدث على تاثير الصيام منذ زمان، وهما تاثيرات اللي تقدر تكون ايجابيه وسلبيه. Donc, les depuis l'époque, depuis l'Antiquité, depuis l'époque d'Hippocrate et de Platon, il y avait déjà les premières publications. On avait parlé de l'apport du jeûne comme traitement, notamment de l'épilepsie. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, l'épilepsie était considérée comme étant une maladie en rapport avec des croyances particulières, et que le seul traitement qui pourrait améliorer ces patients-là était d'entreprendre une période de jeûne qui variait de quelques jours à plusieurs semaines. Bien évidemment, Platon, dans plusieurs publications, avait qualifié le jeûne comme étant un moyen certain qui va permettre d'améliorer aussi bien l'état physique, mais également l'état mental. Et ça, c'est des notions qui sont très, 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 très loin dans l'histoire. Donc, اللي خصنا نعرفوا أن تأثير الصوم على الصحة هو موضوع اللي كان من قديم الزمان، يعني من هاد جوج المقالات فهما مقالات ديال ايبوكرات عاش في واحد المرحله قديمه جدا، تقريبا 400 سنه افون جيزو. دونك وهنا كان هضر ايبوكرات على التاثير ديال الصوم والدور ديال الصوم كعلاج لمرض الصرع، لان في هذيك المرحله القديمه جدا ما كانش هناك علاج، ما كانش معرفه علميه لمرض الصرع، ولكن لاحظوا ان الناس اللي كيقدروا يصوموا بعض الايام فكانوا كيتمثلوا للشفاء. في نفس المرحله كان عاش بلاتو، دونك اللي حتى هو كان دار واحد الكتاب على تاثير الصوم وعلى الصحه العضويه، مي ايغالمون على الصحه النفسانيه، وكان استشهد مجموعه من الامثله اللي كتبين ان الصوم كيخلي الانسان في صحه جسديه مي ايغالمون في صحه نفسانيه. دونك الا جينا ندخلوا الموضوع ديالنا، si on veut entrer directement dans notre sujet, les fonctions cérébrales. Donc on va essayer d'aller tout doucement, on va expliquer c'est quoi déjà une fonction cérébrale, comment finalement le cerveau assurer ces fonctions cérébrales, et puis dans la troisième étape on verra comment finalement le jeûne va interférer avec le fonctionnement de ces fonctions cérébrales. Donc في هذا الموضوع ديالي غادي نحاول نقسموا لثلاث المراحل. المرحله الاولى غادي باش يكون موضوع بسيط جدا، غنحاولوا نوضحوا شنو كنعنيو بلي فونكسيون سيريبرال. المرحله الثانيه نعرفوا كيفاش هذا الدماغ ديالنا كيمكننا يدير هاد لي فونكسيون سيريبرال، هاد الوظائف الدماغيه. والمرحله الثالثه غادي نعرفوا كيفاش الصوم غادي يخلي هاد الوظائف الدماغيه تكون في حاله احسن. Donc finalement, ce que je voulais dire, c'est que le cerveau, si vous connaissez le cerveau, c'est une petite structure qui ne représente qu'environ que 2% de la masse corporelle, et pourtant c'est une structure qui est très noble parce qu'il va assurer finalement toutes les fonctions dont on a besoin dans la vie quotidienne, notamment la fonction motrice, la fonction du langage, la fonction du vision, la fonction de l'odorat, la fonction de la pensée, la fonction de l'intelligence, la fonction de programmation, la fonction de planification. Bref, on peut pas s'arrêter, mais le cerveau, c'est un organe qui est très très riche, qui va permettre finalement d'assurer toutes les fonctions nécessaires pour la vie. Ces fonctions, si vous faites attention, le cerveau, il va être divisé en plusieurs parties, d'accord, et chaque partie va être responsable d'une fonction. Par exemple, si on met cette partie-là en vert, cette partie-là, il va être responsable de ce qu'on appelle la fonction motrice. Si on voit cette partie-là, c'est qui est à la partie antérieure du cerveau, là, ce que vous voyez ici en vert, il va être responsable de tout ce qui est planification. Lorsque vous voyez cette partie-là au niveau du cerveau qui est un petit peu en rose, on l'appelle le lobe temporal, c'est là où il y a finalement la fonction de mémoire. Donc le cerveau, c'est un organe qui va comporter plusieurs parties, plusieurs aires, et chaque partie va assurer une fonction cérébrale particulière. Et là, vous voyez que les fonctions cérébrales, elles sont extrêmement variées.
دونك اللي بغيت نوضح سي كو هنا درت لكم واحد الصوره للجهاز العصبي والدماغ، وكتلاحظوا ان الدماغ واحد العضو اللي غادي يخلينا نقوموا بجميع الوظائف اللي كنديروها في الحياه العاديه، مثلا وظيفه الحركه، وظيفه المشي، وظيفه السمع، وظيفه الشم، وظيفه التذوق، وظيفه لا بروغراماسيون، يعني نبغي ندير واحد الحاجه، نوجد واحد الحاجه، وظيفه الذكاء، وظيفه الذاكره. دونك الدماغ مقسم لمجموعه من الباحات، دونك كنسميو الباحات الدماغيه، وكل باحه فهي غادي دير لنا واحد الوظيفه محدده. يعني هضرنا على هاد البلاصه، هاد البلاصه اللي باللون الاخضر فهي باحه الحركه. الا شفنا هاد البلاصه اللي في امام الدماغ فهي واحد الباحه اللي غادي دير لنا وظيفه لا بروغراماسيون، يعني نحاول ندير واحد الحركه، نضم ونسق واحد الحركه. مثلا هاد لا بارتي كي اون روز فهي البلاصه اللي مكلفه بالذاكره. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le cerveau, grâce à sa structure, va permettre d'assurer finalement plusieurs fonctions cérébrales. Les études, grâce aux études de neuroradiologie, notamment l'IRM et la tractographie, on a compris finalement que le cerveau est un organe qui est extrêmement riche, et sa particularité, c'est ses connexions cérébrales entre les différentes aires corticales. Là, vous voyez, et c'est ce schéma-là qui va montrer que finalement que le cerveau, il va permettre d'assurer des fonctions cérébrales. C'est grâce à ces connexions interhémisphériques. Regardez plusieurs connexions interhémisphériques. اللي بغيت نقول هنا سي كو الوظائف الدماغ اللي كنا لاحظناها طالع هو وظائف عديده، واللي كيخلي الدماغ يكون على شكل واحد الروبو اللي كيخليه يدير هذه الوظائف سي الاتصالات. اللي غتلاحظوا ان هناك مجموعه من الشبكات بين جميع مناطق الدماغ اللي كتخلي ان الدماغ نقدروا نقولوا انه واحد الحاسوب اللي هو جد متطور. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu que le cerveau est un organe qui est extrêmement riche, et grâce à sa richesse, il va pouvoir assurer plusieurs fonctions cérébrales. Et que finalement, ces fonctions cérébrales, ils vont nécessiter la consommation de l'énergie. Et ça, c'est un élément extrêmement parce que on va comprendre avec les jeunes que il se peut qu'on tombe en manque d'énergie et que finalement le cerveau va être défaillant. Mais c'est tout à fait le contraire. Donc, اللي بغيت نقول هنا c'est que الدماغ ديالنا شفنا لحد الان انه كيدير لنا واحد الوظائف متعدده جدا، داكور، اللي درنا وظيفه الشم، وظيفه الحركه، وظيفه المشي، وظيفه الذاكره. هاد الوظائف باش الدماغ ديالنا يقوم بهم فهو كيحتاج للطاقه، كيحتاج للسكر، كيحتاج للانرجي. دونك اي شخص اللي ما يكونش لا يفهم في الطب وما عندوش درايه بالطب غادي يقول لنا بصفه مبسطه راه الصيام، لانه فاش نكونوا في حاله الصيام مع انك لا غادي ينقص السكر وغتنقصنا الانرجي. دونك اوتوماتيكمون غادي يقدر يقول لنا ان الصيام مضر بوظائف الدماغ. وهذا التفكير ديال اي واحد ماشي ملم بالطب، لانه غنبينوا في les autres slides que finalement c'est tout à fait le contraire et que le jeûne intermittent pourra avoir des effets extrêmement bénéfiques pour le cerveau. Donc, اللي خصنا نعرفوا ان depuis tout à l'heure je vous ai dit que le cerveau ne représente que 2% du masse corporelle. يعني pour un corps total, le cerveau il représente 2%, mais malgré cette petite proportion, il faut savoir que le cerveau il reçoit environ 15% du débit cardiaque, ça veut dire le sang qui est éjecté par le cœur
من مجموع الدم اللي في جسم الانسان، وان الى خدينا طاقه جسم الانسان فالدماغ يستعمل تقريبا 20%، يعني 20% الخمس ديال طاقه الجسم فهي تتوجه للاستعمالات الداخل الدماغ. وهذا الشيء باش يقدر الدماغ يحقق لنا هذوك الوظائف المتعدده اللي هضرنا عليهم. دونك un autre élément qui est très particulier pour le cerveau. Donc, on a dit que le cerveau va consommer 15% du débit sanguin cérébral, il va consommer 20%, 20% du glucose ou 20% de l'énergie. Mais un élément également qui est capital, c'est que finalement, les études ont démontré que le cerveau est un organe qui est un petit peu, j'aime pas dire débile, mais c'est un organe qui est particulier parce qu'il n'a pas la capacité de stocker le glucose. Ça veut dire le cerveau, en absence de l'arrivée du sang, ça veut dire que l'énergie, il est incapable de fonctionner. Et par conséquent, tout obstacle à l'arrivée du cerveau va entraîner des dommages cérébraux, des dommages cérébraux qui sont irréversibles. اللي بغينا نقوله هنا c'est que اللي خصنا نعرفوا ان الدماغ ديالنا بعظمه الله واحد العضو اللي هو كيحتاروا فيه العلماء، ولكن واحد الحاجه السلبيه في الدماغ سي كو هو واحد العضو اللي هو ما عندوش القدره انه يدير دي ستوك ويخزن الطاقه ويخزن السكر. يعني الدماغ بشكل لحظي انستونتاني، يعني في اي لحظه الطاقه اللي كتجي عن طريق الدم فهي نفس الطاقه اللي غادي يستعمل في نفس اللحظه. يعني هو واحد العضو اللي هو غير قابل انه حافظنا على الطاقه، ماشي بحال مثلا الكبد ولا العضلات اللي يقدروا يعيشوا ساعات بدون ما يوصل لهم الدم. الى en voyant cet élément là qui est pertinent, qui c'est tout à fait logique et cohérent de se poser la question, est-ce que vraiment le jeûne, est-ce qu'il n'est pas néfaste pour le cerveau? Parce qu'on a dit que le cerveau il est incapable de stocker l'énergie. Comment vous voulez finalement que le cerveau fonctionne toute la journée alors que vous ne lui apportez pas l'énergie nécessaire, notamment par le glucose? Et vous savez qu'avec le jeûne, on est en situation, presque toute la journée, qu'on est en situation d'hypoglycémie. Donc, منطقيا إلا قلنا أن الدماغ واحد العضو اللي هو كيحتاج للسكر وكيحتاج للطاقة وما يقدرش يخزنها، اوتوماتيكيا غتطرحوا السؤال غتقولوا دونك راه الصوم، لأن في حالة الصوم كيهبط نسبة السكر، ممكن ان الصوم ياثر على صحه الدماغ. دونك وهذا هو السؤال اللي كان ديما في الكتب الطبيه وفي المقالات وفي الابحاث الطبيه، ولحد الان عندنا بعض الاجوبه اللي كتقدر اللي غالبيه ديالها كتهضر على الاعطال الجانبيه ديال. دونك si on prend par exemple, pour pouvoir répondre à cette question, est-ce que le cerveau ou le jeûne intermittent, est-ce qu'il est bénéfique pour le cerveau? Nos médecins, on base sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Ça veut dire que c'est la médecine basée sur la preuve. Et la preuve, c'est les études de recherche, notamment que ce soit la recherche chez l'animal ou les études randomisées chez l'homme. Là, je vous montre une photo, c'est la base de données médicale. Le PubMed, c'est la base de données la plus puissante, la plus riche en médecine. Et lorsque vous mettez, par exemple, vous croisez les deux mots, notamment le jeûne, le ramadan et le cerveau, vous allez trouver qu'il y a énormément de publications, notamment dans les dernières années. Et là, c'est, par exemple, vous mettez juste le fasting, ça veut dire le jeûne et le cerveau, vous allez avoir environ 1623 publications, ce qui est énorme. Donc, grâce à ces publications, on a quand même plusieurs réponses à nos interrogations. Là, c'est une publication qui est récente. Là, vous voyez la date en 11-2020. Et les auteurs, ils se sont posé la question sur l'intérêt du jeûne et le cerveau. Bien évidemment, il a été clairement démontré que pendant la période de Ramadan, il y a un changement dans l'environnement, il y a un changement du rythme biologique, parce que il faut savoir que les fonctions de l'organisme ils sont régis par ce qu'on appelle la montre biologique de l'organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le corps, il va fonctionner normalement parce que il y a une montre biologique qui va permettre à l'organisme de bien fonctionner, notamment par rapport à toutes les fonctions physiologiques, notamment le sommeil, la vigilance, la température, la production de l'énergie. Et il a été démontré que
finalement, pendant le mois de Ramadan, il a voulu constater qu'il y a un changement radical dans le comportement de la personne, notamment le comportement alimentaire. Là, on mange 2 repas la nuit. Et également, il y a un changement il y a un changement du sommeil. Donc, on dort très peu pendant la nuit. Donc, les études, ils ont démontré que finalement, ce changement chronobiologique a des effets néfastes et constitue un risque cardio-embolique qui est très, très important. Donc, اللي بغينا نقولوا هنا سي كو في هذا المقال اللي تدار في 2020 في مارس 2020 فالعلماء اثبتوا ان في رمضان كيكون هناك واحد التغيير في العادات الغذائيه، كيولي الانسان ياكل بالليل وهو شيء غير مستحب، كيولي الانسان ما كينعش لانه الطقوس الرمضانيه وصلاه التراويح القران كيخلي الانسان انه عدد ساعات النوم كتكون قليله. فالعلماء اثبتوا ان هذا الاكل بالليل وهذا قله النوم بالليل فهي عندها تاثير كبير على عمل القلب، وهذا يؤثر على حياة الإنسان. في نفس الوقت وفي نفس المقال الأبحاث بينوا أن les études dans la même publication par les auteurs, ils ont démontré que finalement la modification du rythme chronobiologique a des effets néfastes sur le fonctionnement du cœur. Publication, il a été démontré sans certain éclair que pendant le jeûne, pendant le mois de Ramadan, il y a des modifications biologiques qui sont protectrices de l'organisme. Et on va les voir, on va les détailler. Pendant le jeûne, il y a des modifications lipidiques, il y a des modifications de la physiologie des lipides, il y a des modifications de la physiologie inflammatoire et des modifications du stress oxydatif. Mais bref, c'est des éléments de la physiologie qui sont modifiés pendant le mois de Ramadan, qui sont extrêmement protectrices pour l'organisme. Donc, باللغه العربيه فإلا قلنا في الاول في هذا المقال ان الصوم عنده تاثير سلبي على وظائف الدماغ والقلب، في نفس المقال العلماء اثبتوا عن طريق مجموعه من الابحاث ان فتره الصيام كيكون هناك تغييرات في الالتهاب في الجسم، تغييرات في التنظيم السكري، تغييرات في التوتر في جسم الانسان. وهذه التغييرات كتخلي ان الجسم كيكون في واحد الحاله صحيه ايجابيه. من هنا à partir de là on parle de controverse parce que il y a des publications et des données qui disent que le jeûne intermittent il est bénéfique, mais il y en a d'autres qui disent que finalement il est néfaste. Et c'est l'intérêt de cette présentation. Donc, on va essayer de défiler plusieurs questions pour démontrer finalement que le jeûne pourra avoir un effet bénéfique sur la santé de l'organisme. انطلاقا من هذه المرحله في هذه المحاضره ديالي غنحاولوا نبينوا الاوجه الايجابيه ولا التاثير الايجابي للصوم على جسم الانسان. Et la première question très pertinente, c'est de voir est-ce que le jeûne pourrait influencer positivement le stress et la mémoire. Et là, je vais vous présenter une étude récente également, qui est une étude en 2018 et qui a démontré que chez un groupe de personnes, lorsqu'on prend 2 groupes de personnes, un groupe de personnes qui a fait le ramadan et un autre groupe qui n'a pas fait de ramadan, il a été démontré de façon très significative que le stress chez les personnes qui font le ramadan, il diminue d'environ 4,37% par rapport aux gens qui ne font pas le ramadan. Donc, هذا البحث خدا واحد جوج الانواع الناس، واحد النوع الناس اللي داروا الصيام د رمضان، واحد الناس ما داروش الصيام د رمضان. وحاولنا في نهايه رمضان نحاولوا نبحثوا واش كان هناك تاثير ديال الصوم على التوتر وعلى نوعيه الحياه. فبعد نهايه رمضان البحث بين ان الناس اللي داروا الصيام كان هناك واحد نسبه قليله ديال التوتر عندهم مقارنه مع الناس اللي بدلوا الصيام. دونك الصوم يعني من غير ما هو رباني وما هو روحاني، الصوم بحد ذاته كيخفض من توتر جسم الانسان وكيخلي نوعيه الحياه ديالو كتكون ايجابيه. في نفس المجال هنا واحد là c'est une deuxième étude allemande qui a été faite en 2015. Vous savez que
dans les pays européens, le jeûne pendant le mois de Ramadan, il peut durer jusqu'à 19 heures. Et ça, c'est une étude qui a été faite dans le Ramadan de 2015. Et là, pendant cette période, le Ramadan, il durait environ 19 heures. Et il a été démontré chez deux groupes de personnes. Bien évidemment, un groupe qui ont fait le jeûne et un deuxième groupe qui n'a pas fait le jeûne. Il a été démontré que les personnes qui font le Ramadan, même pendant une période de 19 heures par jour, il a été démontré que ces gens, ils ont moins de fatigue, ils ont moins de dépression, ils ont moins de troubles de sommeil. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que finalement, c'est ce qu'on ressent dans le quotidien. A priori, on dit que le Ramadan va être fatigant, mais au fur et à mesure, on se sent qu'on est en bonne santé. هذا واحد البحث ثاني دار في المانيا في 2015 في المانيا كان عدد ساعات الصوم في اليوم كان 19 ساعه. وهذا كان بالنسبه للعلماء كيشكل واحد الخطر على صحه الانسان. لذلك اختاروا واحد جوج مجموعه الناس، واحد المجموعه دارت رمضان، واحد المجموعه ما دارت الصيام. وفي نهايه رمضان فاش درنا البحث العلمي وقارنا بين هذه المجموعات، فاثبت البحث العلمي ان الناس اللي داروا رمضان كان عندهم نسبه قليله من الاعياء، نسبه قليله من الاكتئاب والتوتر، نسبه قليله من اضطرابات النوم. الوغ كو هذا الشيء كيكون زعما il était surprenant باسكو في الاول كنا كنقولوا انه نديروا الصوم مده 19 ساعه، فهذا غير ينهك صحه جسم الانسان، يخلي الانسان متعب، غيخلي الانسان عنده مشاكل في النوم، غيخلي عنده التوتر. لا، الابحاث العلميه وهذا الشيء كنحسوا يوميا في رمضان ان الانسان كيكون عنده اعياء قليل. وكنشير لكم ان الابحاث العلميه دايوغ الناس المشاركين كيلاحظون فهم ابحاث علميه جديده ومقالات ذات قيمه علميه. زعما نقولها بالفرنساويه سي دي زيتود qui sont faites de très haut niveau de preuves scientifiques. Donc, ce n'est pas des choses subjectives. Lorsqu'on dit que c'est un résultat significatif qui a été démontré, ça veut dire que réellement il est démontré. Donc, nous نقول أن هذه الأبحاث اللي كنقدم لكم فهي أبحاث حقيقية وأبحاث عند واحد القيمة علمية مهمة بزاف. Donc, الصيام كيخلي الإنسان أقل تعب، كيخلي الانسان كينقص منه التوتر، كينقص من الاكتئاب، وكنوعيه النوم ديالو كتكون احسن. Une autre question qui est importante, est-ce que finalement le jeûne sur le Ramadan, le jeûne intermittent va permettre ou est-ce qu'il a un rôle pour améliorer la mémoire? Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, je vous présente une étude qui a été publiée en 2017, donc de très haut niveau de preuve. C'est une étude qui a été faite en expérimentation chez le rat animal. Donc, ils ont pris deux groupes de rats animaux, de rats. Un premier groupe qui a fait le jeûne, un autre groupe qui a reçu une alimentation normale. Et on les a suivis pendant plusieurs jours. Et il a été démontré de façon indéniable que pendant le groupe de rats qui ont fait l'expérimentation, ils avaient présenté une diminution extrêmement importante d'un facteur de l'inflammation cérébrale. Et ce facteur d'inflammation cérébrale, normalement, une fois ce facteur est diminué, les capacités du cerveau à développer ou améliorer la mémoire devient extrêmement importante. Donc, هذا واحد البحث السؤال اللي نقدر نطرحه أيضا يؤثر أو قد يحفز الذاكرة. هذا واحد البحث اللي دار في مرحلة تجريبية عند الفئران. خدينا واحد المجموعة من الفئران، المجموعة الأولى الصيام يعني حبسنا على الماكلة، والمجموعة الثانية ما دارش، كان عندها الاكل عادي. في نهايه البحث العلمي، البحث العلمي بين ان الفئران اللي ما دارت الصيام دارت منعناها من الاكل، يعني دارت ما هو بحال الصيام، فاثبت الابحاث العلميه ان هاد الفئران كتكون عندها قدرات ذهنيه اكبر من الفئران اللي كانت، لان هاد الفئران كيولي كينقص عندها الالتهاب في الدماغ. Donc, un message important, c'est que finalement, le jeûne va permettre de diminuer l'inflammation cérébrale. Et l'inflammation cérébrale, elle est extrêmement importante
parce qu'il est la base de la genèse de plusieurs pathologies cérébrales, notamment l'AVC, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Donc, une fois que vous jeûnez, il y a moins d'inflammation, il y a moins de stress oxydatif au niveau du cerveau. Donc, الصيام كينقصنا من الالتهاب في الجهاز العصبي والالتهاب وهذا الالتهاب اللي خصنا نعرفوا ان جميع الامراض اللي كيصيبوا الدماغ راه عندهم واحد النسبه كبيره عندها علاقه بالالتهاب. دونك الصيام كينقص من الالتهاب اللي كيقدر يقيس الدماغ، وهذا كيخلينا اننا نقصوا من الامراض اللي يقدروا يتصابوا نوتامون الجلطه الدماغيه او مرض باركنسون او مرض الزهايمر، وهذا كيخلي الذاكره ديالنا تكون اقوى من الناس اللي ما كيديروش الصيام. هذا البحث عاوتاني لا une deuxième étude qui a été publiée là vous voyez c'est des études qui sont extrêmement récentes en 2020 et là vous montrer également que le fait ça a été démontré également que le fait le jeûne intermittent, et là j'insiste sur le mot intermittent, le fait de faire le jeûne intermittent, ça permet d'améliorer la mémoire chez le groupe de personnes qui font le jeûne. هذا واحد البحث ثاني اللي كيأكد في نفس كيمشي في نفس المنحى ديال البحث الاول، وكيأكد ان الصيام كيمكن من رفع من معدل الذاكره عند الاشخاص. Une autre question qui est pertinente, on peut la poser, est-ce que finalement le jeûne intermittent, est-ce que le fait de jeûner permet d'améliorer la douleur, de réduire l'intensité de la douleur. Donc من الأسئلة اللي كنقدروا نطرحوها لأن الدماغ من وظائف الدماغ هو الإحساس بالألم أو la modulation de la douleur. نقدروا نديروا السؤال واش الصيام كيقدر يأثر لنا سلبا او ايجابا على الاحساس بالالم. Et là je vous présente une étude qui est très pertinente également, récente en 2016, qui a démontré que finalement lorsqu'on fait le jeûne, il y a des modifications de la structure cérébrale, il y a des modifications au niveau du cerveau qu'on appelle la plasticité cérébrale, et ces modifications ils vont pouvoir finalement diminuer ces phénomènes inflammatoires, ce phénomène de douleur chronique. Donc هذا واحد البحث علمي اللي حاول يجاوبنا على السؤال ديال واش الصيام كيقدر ينقص من الاحساس ديال الالم المزمن فالناس اللي عندهم مثلا امراض مزمنه مع الام حاده، نوتامون الناس اللي عندهم مثلا لاسياتيك، الناس اللي عندهم مرض السكر وعندهم الم في الاعضاء ديالهم. فالعلماء لاحظوا ان الناس اللي كيديروا الصيام الاحساس بالالم كينقص، وهذا العلماء فسروه بان الصيام كيقدر يخلي الدماغ ديالنا كيحاول يجدد القنوات وكيحاول اشتغال الدماغ كيتبدل بحيث ان جميع التهيجات الدماغ التهيجات اللي كانوا كيخلي الانسان نحسوا بهم كينقصوا بزاف في مرحله الصيام. C'est un principe qui est utilisé en oncologie et en rhumatologie. Donc en oncologie et en rhumatologie, parmi les moyens thérapeutiques qui sont utilisés, qui sont conseillés, c'est le jeûne intermittent parce qu'il est prouvé scientifiquement que ça permet d'améliorer les fonctions de plasticité cérébrale et par conséquence réduire la sensation de douleur chronique. Une autre question qui est importante, est-ce que finalement le fait de faire le ramadan, ça permet d'améliorer le fonctionnement cérébral? Est-ce que ça permet d'améliorer la neurogénèse? Et là, il a été démontré finalement que lorsqu'on fait le jeûne, il y a une augmentation des courses cétoniques dans le sang, et ces courses cétoniques, ils vont permettre d'améliorer les fonctionnements cérébraux, et ça, le principe du traitement de l'épilepsie. Il faut savoir que dans les épilepsies pharmacorésistantes, dans certains types d'épilepsie où le traitement ne répond pas, où le patient ne répond pas et le traitement est inefficace, il y a ce qu'on appelle le régime cétogène. C'est un régime qui est très pauvre en glucides, c'est l'équivalent de faire le ramadan, et on le conseille aux malades, ça donne des résultats qui sont extrêmement intéressants. Donc بالاسئله اللي نقدروا نطرحوا واش الناس اللي كيديروا رمضان واش يكون عنده تاثير على عمل الخلايا الدماغيه او نشاط الخلايا الدماغيه واساسا على الكهرباء اللي كتكون في الدماغ. فالابحاث العلميه بينوا ان الناس اللي كيكونوا مصابين بمرض الصرع، وكتعرفوا انه مرض الصرع مرض مزمن اللي كيعطي تعدد في نوبات الصرع، الابحاث العلميه بينوا ان واحد النوع من الرجيم اللي كنابيل لو ريجيم سيتوجين، يعني بحال تقريبا الصيام، يعني واحد النوع من الحميه
ان هذا النوع من الحميه الغذائيه كتخلي الدماغ اقل تحفيزا وكتخلي ان الانسان ينقصوا عدد نوبات مرض الصرع. Donc, actuellement, il est prouvé parmi les moyens thérapeutiques qu'on propose à nos malades, c'est le régime cétogène, notamment dans les épilepsies pharmacorésistantes. Je suis sûr que s'il y a des gens parmi nous qui ont un membre de la famille qui est épileptique, certainement, on leur a proposé, surtout si la personne est pharmacorésistante, on leur a proposé certainement l'utilisation d'un régime cétogène. Donc, c'est que رمضان او قيام فاش كنديروا رمضان لي كورسيتونيك كيتزادوا في الجسم وهاد لي كورسيتونيك عندهم واحد الدور محفز ايجابي باش نحافظوا ولا نقصوا من نوبات الصرع. لا même il a été démontré également que la mémoire ou l'amygdale qui est responsable d'une partie du circuit de la mémoire, il a été démontré que chez les rats, le rat anime qui fait le jeûne, on voit qu'il y a une augmentation de la potentiation cérébrale, ce qui permet par conséquence d'améliorer la mémoire. في نفس البحث تأكد أن تبين أن وهذا ديما تجارب عن الفئران علاش كنأكد على التجارب عند الفئران لانه كنقدروا نديروا عليهم البحث العلمي ونقدروا نستغلوا الدماغ ديالهم ونديروا عليه التشريح الطبي ونديروا عليه البحث الميكروسكوبي. فتبين ان الفئران اللي كنقصوا عليها الماكله وكنخليوها دير ما سي ليكيفالون ديال الصيام، فتبين ان هناك ارتفاع في النشاط الكهربائي ديال الدماغ في المناطق اللي عندها علاقه بلا ميموار نوتامون لو لوب تمبورال، وهذا تاكد في مجموعه من الابحاث. Une autre question qu'on pose également, est-ce que finalement le fait de faire le jeûne, ça permet d'améliorer ou d'augmenter la production des facteurs neurotrophiques? Il faut savoir que dans le cerveau, il y a quand même la production de certains facteurs neurotrophiques qui permettent d'entretenir le fonctionnement cérébral. Et aussi, il a été démontré également de façon surprenante que lorsqu'on fait le jeûne, il se produit une augmentation de la production de certains facteurs qui s'appellent neurotrophiques et neuroprotecteurs. Ça veut dire que c'est des facteurs que le corps et le cerveau ils produisent de façon naturelle, mais lorsqu'on fait le jeûne, il y a une augmentation de la production de ces protéines, et il faut savoir que ces protéines-là, ils sont protectrices pour le fonctionnement de cérébral. واحد السؤال اللي نقدروا نطرحوه également, c'est que واش الدماغ باسكو خصنا نعرفوا ان الدماغ كينتج في اكثريه الوقت واحد البروتينات اللي هي محافظه لسلامه الدماغ. دونك السؤال اللي نقدروا نقولوه واش الاوقات اللي كنديروا فيهم الصيام واش كيكون هناك تاثير على انتاج هذه البروتينات؟ وهنا في هذا البحث العلمي تبين ان الناس اللي كيديروا الصيام كيكون هناك كثره انتاج تاع هذه البروتينات اللي عندها دور كبير في الحفاظ على الدماغ. Donc le message à retenir, c'est que lorsqu'on fait le jeûne intermittent, il y a une augmentation de la production de ces facteurs neurotrophiques, et ces facteurs neurotrophiques, ils permettent d'améliorer le fonctionnement cérébral, d'améliorer la transmission synaptique et d'améliorer la plasticité cérébrale. Une autre question, et là je donne juste l'exemple, l'hormone de croissance. Là, les études ont démontré que les gens, pendant le mois de Ramadan, la production de ce facteur de croissance, il est augmenté d'environ 2000%. Et ça, c'est extrêmement c'est phénoménal comme augmentation. Et le facteur de croissance, c'est un facteur qui est extrêmement important pour le bon fonctionnement de l'organisme parce qu'il va permettre d'améliorer le métabolisme du graisse, d'améliorer les fonctionnements musculaires, d'améliorer le fonctionnement articulaire et de réduire l'inflammation. Donc, les protéines تاع الجسم اللي كيقدروا يرتفع الانتاج ديالهم عن طريق الصيام، فهو مثلا واحد البروتين اللي هما كنسميوه لا بروتين دو كرواسونس. اللي الابحاث العلميه بينت ان الناس اللي كيديروا الصيام هاد البروتينات كتنتج تقريبا 2000% اكثر من الناس اللي ما عندهمش اللي ما داروش رمضان. وهاد البروتينات كيف ما كتلاحظوا فهما بروتينات اللي كيساهموا في الاكس في الميتابوليزم ديال الدهنيات، يعني غادي ينقصوا من السمنه، كيخليو العضلات اكثر قوه، كيقويو من صحه العظام، كينقص وكيحسنوا من جهاز المناعه. دونك فاش كنديروا الصيام كاين
ارتفاع في انتاج اللي كتحمل جسم الانسان، منهم هاد الهرمون النمو، وهاد لي بروتين مهمه لجسم الانسان، وكتحافظ على قوه جسم الانسان، على متانه جسم الانسان، وكتنقص من الالتهاب اللي كيقدر يحدث في جسم الانسان. واحد السؤال اخر اللي نقدروا نطرحوه، une autre question qu'on peut se poser également, est-ce que le jeûne pourrait améliorer ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et là il a été démontré également de façon indéniable que pendant le mois de Ramadan il y a une augmentation des mécanismes du stress, de mécanismes de résistance au stress oxydatif. Et ces mécanismes, il faut savoir que le stress oxydatif est l'un des mécanismes physiopathologiques qui sont impliqués dans la plupart des maladies neurologiques. Donc, parlons de la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, le stress oxydatif est l'un des mécanismes physiopathologiques qui sont les plus incriminés dans la physiopathologie de la maladie. Donc, العلماء طرحوا واحد السؤال، لأنهم بين الجميع تقريبا الأمراض الدماغ المزمنة، نوتامون مرض الباركنسون أو مرض الزهايمر، من بين أسباب هذه الأمراض ما يسمى الالتهاب الدماغي. فهناك واحد الالتهاب سكون ابل لو ستريس اوكسيداتيف، واحد النوع من الالتهاب اللي كيكون في الدماغ، اللي هذاك الالتهاب هو اللي كيسبب لنا هذه الامراض. فهاد الابحاث العلميه بينوا انه الناس اللي كيديروا هذا الصيام في مده الصيام كينقص بنسبه كبيره هذا الالتهاب، وكيتزادوا في نفس الوقت جميع واحد المجموعه من البروتينات اللي هما كيواجهوا هذا الالتهاب، واللي كينقصونا من خطر حدوث ولا خطر تطور مرض الزهايمر et مرض Parkinson. Donc un message important également, c'est que lorsqu'on fait le jeûne intermittent, il y a une augmentation du mécanisme de résistance au stress oxydatif. Ça permet de ralentir la progression de toutes les maladies neurologiques chroniques, notamment la maladie de Parkinson et maladie d'Alzheimer. La même chose, on peut se poser la question, est-ce que finalement le jeûne intermittent pourrait influencer l'évolutivité ou l'évolution des maladies neurologiques, notamment l'AVC, la maladie de Parkinson, le traumatisme crânien ou le traumatisme cervical. Et là, il a été démontré de façon également certaine que les personnes qui font le ramadan et qui font par la suite un AVC, il a été constaté de façon surprenante que l'AVC, dans la plupart des cas, c'est un AVC qui est moins sévère que les personnes qui ne font pas le ramadan. Par la même occasion, il a été démontré que les gens qui font un traumatisme crânien ou un traumatisme cervical, il a été démontré que le jeûne, il améliore l'évolution d'un traumatisé crânien ou un traumatisé cervical. Donc, on dit الأسئلة اللي نقدروا نطرحوا، واش الصيام كيقدر يأثر على تطور الأمراض الدماغية، مثلا الجلطة الدماغية، ولا مثلا الردود لي تروماتيزم كرانيين، الصدمات الدماغية. فالأبحاث بينوا أنه الناس اللي كيديروا الجلطة الدماغية وكيكونوا في حالة الصيام، فنوع الجلطة الدماغية كيكون في غالب الأحيان جلطة دماغية محدودة، وتطور الحالة كيكون أحسن إذا كنا في حالة الصيام. لا ميم شوز إلا خدينا الأشخاص اللي كيتصابوا بصدمات الدماغ وكيكونوا في حالة الصيام، فالأبحاث العلمية بينت أيضا أن تطور ديال هذه الصدمات الدماغية كيكون أقل، وهذا نتيجة الصيام. Donc c'est un message extrêmement important également. Le fait de faire le jeûne intermittent, ça permet d'améliorer aussi bien la gravité et le pronostic de la plupart des affections neurologiques aiguës, notamment l'AVC ischémique et la contusion cérébrale. Donc là, dans quelques minutes, je termine. Je donne également l'exemple de l'une des maladies neurologiques les plus connues, c'est la sclérose en plaques. Donc, certainement, il y a des gens parmi vous qui connaissent la sclérose en plaques. C'est une pathologie inflammatoire de l'adulte jeune qui touche l'adulte jeune. Dont l'âge il varie entre 20 et 40 ans, et c'est une pathologie en rapport avec une désorganisation du système immunitaire. Il a été démontré, et là c'est un exemple animal, c'est un modèle animal, il a été démontré que le rat animal, le rat qui fait le jeûne, il est protégé contre contre la sclérose en plaques.
في نطاق تاثير الصيام على الامراض الدماغيه، خديت واحد المثال ديال واحد الالتهاب المخ اللي كيعرفوه الناس، اللي هو تصلب اللويحي، واحد الالتهاب اللي كيقيس الناس في العمر الصغير بين 20 و 40 عام، وهو واحد المرض اللي هو صعيب بزاف وكيعطي واحد الاعاقه شديده الا ما كانش تعالج. في العلماء لاحظوا ان هذا المرض، الفئران اللي كتكون في حاله الصيام، يعني الا خدينا جوج الانواع من الفئران، فئران كانت صائمه كانت ما خداتش الاكل ديالها، وفئران اللي كانت واخده الاكل ديالها، الا درنا جميع العوامل اللي كتخلي تسبب لنا المرض، فلاحظنا ان الفئران اللي كتكون ما واخداش الاكل ديالها كتكون محميه ضد هذا المرض اللي هو كيشكل واحد المشكل صحي كبير جدا. دونك c'est extrêmement surprenant de voir que finalement le fait de faire le jeûne ça permet finalement de protéger le rat contre le développement de la sclérose en plaques. Bien évidemment, les scientifiques ils vont se poser la question comment finalement le jeûne va permettre de protéger les rats contre une maladie qui est inflammatoire, qui est très grave. Il a été démontré que le fait de faire le jeûne chez le rat animal, ça permet de réduire la production de la leptine et augmenter la production de la déponectine. Et la leptine, c'est une protéine qui est pro-inflammatoire, ça veut dire il va entretenir l'inflammation. La déponectine, c'est une protéine qui est contre l'inflammation. Donc, il a été démontré que finalement, chez le rat animal qui fait le jeûne, il y a moins de synthèse de la leptine, il y a une augmentation de la synthèse de la déponectine et par conséquent, vous avez moins d'inflammation. Donc, هذا البحث العلمي، هاد العلماء كانوا وصلوا البحث ديالهم وحاولوا finalement يجاوبوا على السؤال اللي هو هاد الفئران اللي الصوم كيخليها تكون قويه ضد هذا الالتهاب. علاش؟ والبحث العلمي بين ان الفئران اللي كدير الصوم فهي كتنتج واحد البروتينات اللي هي ضد الالتهاب، اللي فينالمون هاد البروتينات كتخلينا تحمينا من هاد وقوع الامراض الالتهابيه للجهاز العصبي. في نفس الوقت نقدروا نسقسوا وحده on peut se poser également une autre question, est-ce que finalement le jeûne intermittent ça permet d'améliorer ou de réduire le vieillissement, parce qu'il faut savoir que avec l'âge on vieillit et avec l'âge de performance cérébrale, il y a des troubles du noir, il y a des troubles de l'attention, et on s'est posé la question finalement, est-ce que le fait de jeûner, de faire un jeûne intermittent, ça permet d'améliorer le vieillissement du cerveau et de faire ce qu'on appelle le vieillissement cérébral réussi. Il a été démontré que chez la personne âgée qui fait le jeûne, ça permet d'améliorer la plasticité cérébrale et par conséquent ça permet d'augmenter tout ce qui est performance cérébrale. Donc السؤال اللي نقدروا نطرحوه واش الصوم كيقدر يطور لنا من القدرات الذهنيه عند الناس اللي كيكونوا كبار في العمر. وهذا هذا واحد الموضوع ايغالمون اللي داروا فيه ابحاث كثيره وتاكد من الناحيه العلميه انه الناس الكبار اللي كيديروا الصيام فالصوم كيخلي ان الدماغ كيقدر يكون اكثر نشاط، وهذا الشيء كيخلي ان الانسان بالنسبه لكاع التاثيرات ديال العمر، يعني الناس فاش كيكبروا وكنقصوا القدرات الدماغيه، فتاكد ان علميا ان الصوم كيقدر يحفز النشاط الدماغي، وهذا كيخلي الانسان انه الا كان في واحد العمر متقدم نقصوا من تاثير العمر على الدماغ. Donc message important à retenir, le fait de faire le jeûne intermittent sur le sujet âgé, ça permet d'améliorer ou ça permet d'assurer ce qu'on appelle un vieillissement qui est réussi. Donc, finalement, jusqu'à présent, vous avez vu que le fait de faire un jeûne intermittent, ça permet d'améliorer toutes les fonctions cérébrales. Ça permet également d'améliorer le pronostic de la plupart des affections neurologiques. Ça veut dire toutes les maladies qui peuvent toucher le cerveau, elles sont améliorées par le jeûne intermittent, et également toutes les fonctions cérébrales, notamment la mémoire. Et là, j'insiste sur la mémoire, le stress, la dépression, la sensation de douleur. Il a été démontré que finalement, le jeûne intermittent permet d'améliorer toutes ces fonctions cérébrales. Donc, لحد الآن فإحنا ثبتنا انطلاقا من مجموعة من الأبحاث أن الناس اللي كيديروا الصيام، الناس اللي كيديروا رمضان
والصيام من غير شهر رمضان. فالابحاث العلميه بينوا انه الصيام كيخلي الانسان يكون اقل تعب، كيخلي الذاكره تكون اكثر قوه، كيخلي العضلات يكونوا اكثر قوه، كيخلي ان جميع الامراض اللي يقدروا يقيسوا الجهاز العصبي كيقدروا يكونوا اقل حده. Donc, bien évidemment, on va se dire que finalement, le fait d'avoir un cerveau qui fonctionne très bien, ça demande de l'énergie. Et là, vous savez très bien que pendant le jeûne, vous êtes en hypoglycémie. D'accord, vous êtes en hypoglycémie. Par conséquent, le cerveau va se retrouver privé de sa source d'énergie qui est le glucose. Mais le bon Dieu, il fait toujours les choses correctement et très très bien et de façon parfaite. Parce que pendant le jeûne, il y a une modification du métabolisme énergétique que finalement, il permet de mettre en évidence, de mettre des quantités qui sont élevées du glucose. Et là, vous voyez que pendant le jeûne intermittent d'environ 24 heures à 36 heures, grâce à ces modifications physiologiques du métabolisme lipidique, on va mettre en évidence, on va mettre à disposition du corps des quantités très élevées du glucose. Et là, vous voyez sur la quantité du glucose qui est par le métabolisme lipidique, sur environ 240 mg de glucose, environ 180 du glucose est destiné que pour le cerveau. Tout ça pour vous dire que finalement, malgré que vous êtes en hypoglycémie pendant le jeûne intermittent, grâce aux modifications du métabolisme lipidique, le cerveau, le corps arrive quand même à contrebalancer l'hypoglycémie grâce à des modifications de la physiologie, notamment la physiologie et le métabolisme lipidique. Il va permettre d'assurer des concentrations élevées du glucose qui vont être à la destinée du cerveau. Donc, اللي هنا بغي نقول c'est que هنا في رمضان فيكون لاحظنا ان في رمضان غادي تنقص نسبه السكر من جسم الانسان، ولكن الله ديما كيدير واحد الانسان اللي هو قوي، اللي هو عنده واحد الامكانيات اللي غادي يخليو انه الدهنيات غادي نحولوهم لسكريات. والعظيم في الامر ان هذه السكريات الى عندنا جسم الانسان كيقدر يحول لنا تقريبا 240 ملغ ديال السكريات، ف 180 غرام كلها كتمشي للجهاز العصبي. يعني واخا حنا كنديروا الصيام، واخا نسبه السكر كتقدر من جسم الانسان، فالجسم كامل كيحاول يخدم باش نسبه السكر كتقدر توصل للجهاز العصبي. Et grâce à ça, le cerveau, il continue à fonctionner très bien, et malgré que vous êtes en hypoglycémie. Donc, كنوصلوا النهايه ديال هذه المحاضره اللي تبتنا فيها عن طريق مقالات علميه que الصيام كيخلي ان جميع وظائف جسم الانسان اللي عندها علاقه بالدماغ كتكون في حاله جيده. Ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin de cette présentation, je pense que j'ai démontré grâce à des publications que finalement, lorsqu'on fait un jeûne intermittent, lorsqu'on jeûne pendant le ramadan, toutes les fonctions cérébrales, que ce soit la mémoire, que ce soit la qualité du sommeil, que ce soit la dépression, l'anxiété, l'inflammation cérébrale, la production des facteurs neurotrophiques et même le pronostic de toutes les maladies neurologiques, il est amélioré par le jeûne. Mais j'insiste sur deux messages. Le premier message, c'est que c'est pas parce qu'on a dit que le jeûne va améliorer le fonctionnement cérébral qu'on va en faire par excès. C'est pas parce qu'on vous dit que le jeûne intermittent va améliorer les mécanismes du stress oxydatif, va diminuer l'inflammation cérébrale, que finalement on va tous se mettre, et même de façon excessive, au jeûne. Non. Le jeûne intermittent, c'est une option thérapeutique, d'accord? C'est une option thérapeutique qu'il faudrait l'utiliser. Avec toutes les autres thérapeutiques qu'on vous propose, notamment, par exemple, si je donne l'exemple de l'épileptique, je te parlais tout à l'heure du régime cétogène, presque l'équivalent de faire le jeûne. C'est pas parce que je vous dis aujourd'hui que ça permet d'améliorer le pronostic et d'améliorer les crises d'épilepsie qu'on va arrêter le médicament, on va se donner un jeûne excessif. Non, le jeûne intermittent, il est bénéfique, il faut le faire avec modération, et lorsqu'on le fait dans une perspective thérapeutique, il faut le faire en association avec les thérapeutiques que votre médecin vous prescrit.
Donc, ne pas se dire que j'ai un cancer, que le jeûne intermittent, ça permet de diminuer la gravité du cancer, j'arrête le traitement, je fais le jeûne excessif. Non. Donc, le jeûne intermittent est une option thérapeutique à exploiter pour le bien-être de l'organisme en association avec les conseils et les médicaments que vous donne votre médecin. Le deuxième message sur lequel je dois insister, c'est que la médecine, elle évolue. Et ce que vous voyez ici, là, je vous donne l'exemple de l'iceberg. Vous voyez une partie qui est bien visible. Ce sont les effets qui sont positifs du jeûne, qui sont démontrés par des études scientifiques de très haut niveau de preuves scientifiques. Mais il ne faut pas oublier que notre connaissance elle est quand même limitée, qu'il faudrait toujours prendre les choses avec beaucoup de précautions et qu'il faudrait faire attention parce que certainement, le jeûne pourrait avoir également des effets qui sont négatifs. Donc, et par conséquent, j'invite tous les gens qui ont assisté à cette présentation de retenir les deux messages. Premier message, c'est que le jeûne intermittent est une option thérapeutique qu'il faudrait utiliser en association au conseil de votre médecin et aux médicaments. Deuxième chose, c'est que le jeûne, certes, a des effets positifs, mais le jeûne pourrait également avoir des effets négatifs que les études pourraient démontrer dans un futur proche. Je pense que ma présentation était claire. Je pense que mon discours était quand même, j'essaie d'adopter un discours qui n'est pas très scientifique pour que finalement l'information. Donc, في نهاية هذه المحاضرة نتمنى أن يكون الصوت ديالي يكون وصل لكم، تكونوا تحاولتوا تفهموا الهدف ديال هذه البريزونطاسيون ونعاودها باخر مره. دونك اللي بغيت نقول سي الصيام عنده تاثيرات ايجابيه على جميع وظائف الدماغ، تاثيرات ايجابيه على جميع الامراض اللي كيقصوا الدماغ، ولكن ما ناخذوش من هذه الهضره انه هو علاج ويخلينا مثلا نوقفوا العلاجات ديال مرض السرطان ولا مرض الصرع لاننا سمعنا ان الصيام كيحمينا من هذه الامراض. لا، الصيام الوسيله اللي كتحاول تعاوننا واللي نستعملوها مع النصائح ديال الطبيب ومع الادويه، فهذا الشيء غادي يخلي ان الامراض ديالنا تنقص والتطور ديالو يكون اقل. الحاجه الثانيه، الابحاث العلميه بينات ان الصيام عنده فوائد ايجابيه كثيره جدا، ولكن ما نساوش ان الطب كيتطور وان الابحاث العلميه تقدر تبدل من كل نهار. لذلك من واضح زعما واضح بشده ان الصيام عنده مسائل ايجابيه، ولكن ما نساوش انه الصيام يقدر تكون عنده تاثيرات سلبيه عند الناس اللي يكونوا مرضى، ولا الى دار بواحد الطريقه تكون كثيره بزاف، نوتامون الناس اللي كيقدروا يصوموا مده طويله بدون تقطع، ولا يقدروا يصوموا بلا يفطروا فطور يكون كامل. Donc, je vous remercie. Je remercie encore une fois, Monsieur Abdessamad, pour l'écoute, pour l'interactivité. Je remercie également tous les responsables du Centre culturel islamique de Ivry-Courcouronnes. وي دكتور كتسمعني؟ برجي معك. بارفي سي برجي كنسمعك. تبارك الله كويس. شكرا، بارك الله فيك على هذه المحاضرة القيمة العلمية. في الحقيقة كانت في المستوى وتبعناك بشغف من البداية حتى النهاية، واستفدنا كثيرا. بارك الله فيك وفي علمك. إذا كان عندك باقي وقت، عندي شي بعض الأسئلة طرحها الإخوان. Bien sûr, je suis là, je suis tout à fait. Alors, السؤال الأول هو بالفرنسية. Oui. Allez. En dehors du Ramadan, il est conseillé de jeûner à quelle fréquence? Ça, il y a des. Ça, je vous remercie vivement pour la question parce qu'il y a beaucoup de protocoles. Il y a beaucoup de protocoles en médecine qui ont testé quelle est la durée optimale pour le jeûne. Et en médecine, ce qu'on utilise nous, en médecine, c'est environ 12. Ce qui est recommandé, la durée déjà, parce que indépendamment, il ne faut pas toujours faire il ne faut pas retenir que le ramadan, c'est le ramadan. Non, on peut faire que le jeûne intermittent. Ça veut dire, il a été démontré que le fait de jeûner entre 12 et 14 heures par jour, ça donne le meilleur résultat. Il a été démontré également que le fait de faire 2 jours chaque 4 semaines, ça donne déjà un résultat optimal. Donc, déjà, jeûner 12 à 14 heures
et jeûner 12 jours chaque 4 semaines. C'est déjà, vous avez un effet bénéfique sur le corps et sur le fonctionnement cérébral. Bien évidemment, il ne faut pas faire trop au risque de tomber sur les effets néfastes du jeûne intermittent. السؤال شكرا. السؤال الثاني، تأثير الصيام على الدماغ، هل هناك نسب متفاوتة أم لا بالنسبة للصيام في الوقت الصيفي وفي الوقت الشتوي؟ يعني علما بأن التوقيت الصيفي يعني عدد ساعات كثيرة، بينما في الصيف التوقيت الشتوي هي عدد ساعات. هل هناك تأثير الصيام على الدماغ؟ سؤال حتى هو مهم جدا. الى جينا نشوفوا بعد الصيف والقتال ديالي ما كيكونش الصيف. اول حاجه اللي خصنا نعرفوا انه الجسم غادي يتضرر من الصيام بيان ايفيدامون، لانه حنا غادي غينقص عندنا الماء، غينقص نسبه السكر. دونك الا زدنا التاثير ديال الصيام وزدنا التاثير ديال الحراره جسم الانسان ونقص من المشروبات، فغادي نقولوا انه تاثير الصيام الايجابي او التاثير الايجابي ديال الصيام غيكون افضل في المرحله الخريفيه اللي غيكون الصوم في واحد الوقيته اللي غيكون فيها البرد وما يكونش فيها الانهاك. دونك زعما جو بونس سيدي يكون فهمني، يعني تاثير الصيام على الوظائف الدماغيه غيكون اقل في الفتره الصيفيه على الفتره الخريفيه، لانه في الفتره الصيفيه غيكون الانسان غادي يواجه جوج المسائل، غيواجه الصيام وغيواجه واحد الحراره مفرطه وواحد التعب جسم الانسان. دونك لذلك الناس كلهم كيفضلوا بحال دابا كيفضلوا في هذه المرحله، لانه الجسم ما ناشفش، ما محتاجش بزاف كميات كثيره، الوغ كو الصيام في المده الصيفيه كيكون اكثر تعبا وكغادي يكون ديال الدماغ يكونوا اكثر. نعم شكرا. السؤال الثالث وهو كما يلي، يعني هل يؤثر الصيام على المصابين بمرض باركنسون خاصة الذين يواظبون على الصيام؟ دابا ما كنسمعش مزيان ياك. الو سي البرج، ما كنسمعكش مزيان دابا. وي كنسمعك. السؤال هو كتسمعني مزيان؟ هل يؤثر الصيام على المصابين بمرض باركنسون وخاصة منهم المواظبون على الصيام؟ هل عنده شي تأثير؟ عنده تأثير، وتأثير حاد جدا. اللي خصنا نعرفوا أن مرض الباركنسون واحد المرض مزمن، مرض مزمن كيصوب الناس الكبار واللي هما كيحتاجوا الأدوية، وهذه الأدوية المدة اللي كيبقاو في الجسم كتكون قليلة، لذلك الإنسان ضروري ياخذو في واحد المحرة واحد الأوقات متعددة في الجسم وفي النهار. يعني الناس اللي كياخذوا باركنسون كياخذوا ادويه باركنسون غادي يكونوا كيلاحظوا ان كياخذوا الدواء مرات متعدده في اليوم، يعني غيكون كياخذ الدواء في الصباح، عاوتاني في وسط النهار، في الاخر النهار وفي الليل. لذلك فهاد الناس ممنوع بشده عليهم يديروا الصوم. يعني هذا هو المهم ديال هذه المحاضرات، الصوم كينقص من الالتهاب في الدماغ وكيخلي الدماغ يكون في صحه جيده، ولكن خصنا نحيدوا اي حاجه كتمنع عنا اصلا نصوموا. لانه انا مثلا الا كان فيا مرض الباركنسون وبغيت نصوم، يعني ما خصنيش ناخذ الدواء ديالي في النهار، وهذا غادي يخليني عرضه للتاثير حاد للمرض، والصيام ما غاديش يحميني. وهذا هو الميساج اللي قلت لكم في الاخر، يعني الصيام مزيان، ولكن راه نحيد جميع المسائل اللي قدرت عليه الا صمت، ومنهم هذه الامراض المزمنه مع مرض الباركنسون. يعني هذا السيد اللي كيسمعني راه ضروري غيكون الطبيب ديالو كاتب ليه ادويه، جوج الادويه على الاقل، وغيكون كياخذهم مجموعه المرات في النهار، يعني بزاف المرات في النهار، وضروري غيكون الطبيب ديالو اكد عليه بصفه قطعيه انه ما خصوش يصوم. نعم شكرا. سؤال هنا باللغه العربيه، هو شيء شيء طويل. هو السائل يقول مساله الشعور الايماني او العاطفي، وهو كذب العواطف او العاطفي، هل لها علاقه باحد الابحاث العقليه المذكوره، او ان القلب هو المسؤول عن العواطف والايمان؟ وإذا كان العقل هو المسؤول عن المشاعر، فلماذا يشعر الإنسان بسرعة دقات القلب
حينما يتعلق الأمر بخوف أو بأي أمر عاطفي مثلا. هل من الممكن توضيح هذه الصور؟ وشكرا. هذا السؤال فهو واحد الاشكاليه في الطب اللي ما عندهاش جواب صريح. يعني ما عندناش اجابه صريحه اللي هو مؤكد ان احنا في الدماغ ديالنا كاين واحد لو سيركوي، واحد المجموعه من الخلايا الدماغيه اللي كنسميوه لو سيركوي دو بابيز. هاد لو سيركوي اللي هو كاين في هذه البلاصه بالضبط في الدماغ، فهو اللي هو عنده علاقه بجميع احساسات الانسان، يعني الاحساس بالخوف، احساس بالفرح، احساس بالتشنج، احساس، يعني جميع الحاجات اللي كنجربوا في الحياه عندها علاقه باحساس كيف ما النوع ديالو. فهاد لو سيركوي في الدماغ هو البلاصه المتحكم فيها. من بعد ما هو دور القلب في هذا الاحساس، وهل هو دور ثانوي وما علاقه القلب بهذا لو سيركوي دو باباز، سي اون كيسيون دو ديبا اي دو كونتروفيرس. دونك الا بغيت نجاوب عليه دونك دو فاسون بمرحله فصل الاحساس بالخوف، الاحساس بالفرح، الاحساس عندنا في اسفل الدماغ هنا بالضبط عندنا العضو اللي كيحس بهم. من بعد ما هو دور القلب وما هو علاقه القلب بهذه المنطقه في الدماغ، فهي مساله مازال ما محسوماش من الناحيه العلميه، ولكن هذا سؤال مهم ونقدر ندير فيه محاضره ونديروه في مرحله اخرى ان شاء الله. نعم شكرا، بارك الله فيك دكتور على هذه الاجابه القيمه. الاخوان اللي كيسمعونا ولا كان شي سؤال يعني مباشر مع الدكتور، احنا كنسمعكم ان شاء الله. يتفضل او تفضلوا ان شاء الله بطرح السؤال ديالكم. سؤال اخر هنا بالفرنسيه، كتسمعني دكتور؟ وي كنسمعك مزيان. Alors, faire du sport en jeûnant, est-ce bénéfique? On va essayer de raisonner, on va faire un raisonnement. Lorsqu'on fait le jeûne, on a moins d'apport énergétique, d'accord? On a moins de glucose dans le sang. Le corps va réagir en modifiant le métabolisme de lipides pour pouvoir assurer des quantités de glucose, d'accord? Ce glucose, il est important pour le fonctionnement cérébral, d'accord? Si vous utilisez ce glucose dans des activités sportives, c'est comme si vous privez votre cerveau de cette quantité de glucose. Je m'explique. Vous faites le jeûne, vous êtes déjà en hypoglycémie parce que vous manquez d'apport. Le corps va réagir, va pouvoir produire de l'énergie, du glucose. Ce glucose, il est à destiner des organes nobles qui sont principalement le cerveau. Si vous faites une activité sportive, cette activité sportive, il aura besoin de l'énergie. Ça veut dire une partie du glucose que vous avez utilisé, que vous avez produit, va être utilisé par des organes qui ne sont pas nobles, notamment le muscle, ce qui n'est pas bien. Donc, je peux dire que le sport, en cas de jeûne, il peut être important, il peut être bénéfique chez les personnes obèses. Parce qu'une personne obèse qui fait le sport en faisant le jeûne, pendant la période de jeûne, il va améliorer la dégradation des lipides d'environ 60%. Une personne qui est de corpulence normale, ça veut dire une personne normale, elle n'est pas obèse, de corpulence normale, il est déconseillé, et vivement déconseillé, de faire le sport en période de jeûne. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Oui, pour qui a posé la question, est-ce qu'il est convaincu? Oui. Bon, هل هناك سؤال مباشر؟ إخوان اللي كيتصلين بنا متابعين معنا المحاضرة. بالعربية بالدارجة بالفرنسي الإخوان زعما حنا بيناتنا بحال واحد. Voilà, il n'y a pas de problème. On arabe, en français, osez de le poser. Là, le docteur, il est à votre disposition de répondre à vos questions. C'est le Berger, je peux poser une question? Voilà, تفضل سيدي. معك أحمد. Oui, je vous écoute. Merci notre docteur pour cette présentation et merci pour l'équipe de C'est le Berger pour l'organisation. Ma question, est-ce que pour le bénéfice de jeûne, est-ce qu'il y a une étude
des études réalisées sur des personnes musulmanes pendant le ramadan dans un laboratoire, dans un pays musulman, pour montrer l'utilité de ramadan du point de vue santé. Est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique? C'est tout. Oui, Et merci. bien évidemment. Merci pour la question. Depuis tout à l'heure, cher monsieur, depuis tout à l'heure, là, je passe sur toutes les publications. C'est des publications scientifiques de très haut niveau de preuve. C'est-à-dire, ce pas des études vulgarisées. Et là, pour rendre le sujet plus intéressant, j'ai essayé de vous choisir des études qui ont été faites dans des labos, dans des pays musulmans. Notamment, là, je vous présente, attendez, par exemple, ici, j'avais commencé ma présentation par cette étude qui est publiée en mars 2020. Elle a été faite, si vous voyez, elle a été faite dans un département de recherche en Arabie Saoudite. D'accord? Donc, la recherche en termes de l'effet du jeûne intermittent, elle est faite dans les règles de l'art, dans des études scientifiques et dans des pays aussi bien musulmans que non musulmans. Et là, c'est preuve à l'appui, cette étude de très haut niveau, publiée en mars 2020 dans un laboratoire de recherche en Arabie Saoudite. Donc, il n'y a pas réellement de controverse. Il est clairement démontré et de façon indéniable que le jeûne a d'énormes effets positifs sur le fonctionnement cérébral. Shukran. Merci. Il y a un complément, cher docteur. Un Oui. message, et voilà, il a dit merci beaucoup, professeur, pour cette présentation scientifique très riche. Nous avons bien profité. Barakallahu fik. Voilà, ça c'est khairu. Le plaisir est à moi, où je suis toujours ouvert à voilà. mes amis. Donc là, docteur, parce que bon, qu'on actifie بهذا القدر oui, bien sûr. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله لنا معك لقاء مجدد إن شاء الله. Merci pour cette précieuse conférence scientifique bénéfique. Barakallahu fik, et merci pour d'avoir répondu à l'invitation. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Alors donc, merci. Alors, merci. À la prochaine. Tout le monde. Merci beaucoup. Salut.